جی नाज़रीन, हम दोबारा से अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हान ताला ने बेहतरीन कबीले और बेहतरीन ख़ानदान में पैदा किया। मुत्तफ़क़ुन अलैह की एक रिवायत में आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बनी इस्माइल को चुना और बनी इस्माइल से किनाना को, किनाना से कुरैश को, कुरैश से बनु हाशिम को और बनु हाशिम में से मुझे मुंतखब किया। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हान ताला ने बेस्ट ऑफ द बेस्ट में पैदा फरमाया। लेकिन इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि मैं औलाद आदम का सरदार हूँ और इसमें कोई फ़ख्र की बात नहीं। तो इस हदीस के साथ हम अपने लेक्चर की इब्तिदा करते हैं और अल्लाह सुब्हान ताला से इस दुआ के साथ कि अल्लाह सुब्हान ताला हमारी नीयतों को अपने लिए खालिस कर ले और हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा से सीखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अपने लेक्चर की इब्तिदा हम इस सवाल से करते हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला ने इंसान को क्यों पैदा किया, इंसान की तख्लीक का मकसद क्या है। और इसका जवाब क्या है कि अल्लाह सुब्हान ताला ने इस इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। सूरह अज़्ज़ारियात में अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो अगर इंसान की ज़िंदगी का मकसद इबादत है तो फिर इबादत क्या है, इबादत कैसे की जाए, वो कौन से काम हैं जो इबादत में दाखिल हैं। इन तमाम की रहनुमाई के लिए अल्लाह सुब्हान ताला ने इंसानों की गाइडेंस के लिए बेशुमार रसूल भेजे और ये तमाम रसूल अपने अपने इलाक़ों में भेजे गए थे। सूरह फातिर की आयत नंबर 24 में अल्लाह ताला फरमाते हैं व इन मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर, कि कोई उम्मत ऐसी नहीं गुज़री कि जिसमें कोई ख़बरदार करने वाला ना आया हो। तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह सुब्हान ताला ने बेशुमार रसूल भेजे। मुस्नद अहमद की एक रिवायत में आता है कि सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अल्लाह सुब्हान ताला ने इस दुनिया में कितने पैगंबर भेजे, यानी पैगंबरों की तादाद के बारे में। तो आपने फरमाया 1,24,000 और उसमें से 315 रसूल हुए। तो गोया बेशुमार रसूल अल्लाह सुब्हान ताला ने भेजे और इन तमाम रसूलों का पैगाम एक ही था। इन तमाम रसूलों ने लोगों को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया, एक अल्लाह की इबादत की तरफ। सूरह हूद में अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह तअबुदू इल्लल्लाह, कि तुम सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करो। और इस मैसेज को कन्वे करने के लिए इन पैगंबरों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, बहुत मेहनतें की, कुर्बानियाँ दी, तकलीफ़ें उठाईं और आखिर वक्त तक अपने इस काम पर जमे रहे। लेकिन इंसानों में से बहुत कम ऐसे हुए कि जिन्होंने उनकी बात मान कर दी। मेजॉरिटी अंबिया का हाल ये था कि कोई तो बिल्कुल अकेला ही रह गया और किसी को सिर्फ चंद लोग साथ देने वाले मिल सके। याह्या अलैहिस्सलाम को कोई भी साथी ना मिला और हत्ता कि उनको कत्ल कर दिया गया। लूत अलैहिस्सलाम जब अपने इलाके से निकले तो उनके साथ उनकी सवाए 2 बेटियों के और कोई भी नहीं था। नूह अलैहिस्सलाम का काफ़िला जब कश्ती में सवार होता है तो सिर्फ 80 लोग उनके साथ होते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने वतन इराक़ से निकले तो उनके साथ सवाए उनकी बीवी सारा और उनके भतीजे लूत अलैहिस्सलाम के और कोई भी नहीं था। फिर बाद में इस काफ़िले में उनके 2 बेटे शामिल हो जाते हैं, इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक़ अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम को सारी कोशिशों के बाद सिर्फ 12 आदमी मिले और वो भी आखिर वक्त में उनको छोड़कर भाग गए। तो मेजॉरिटी अंबिया का ये हाल हुआ। यही वजह है कि सूरह यासीन आयत नंबर 30 में
अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, या हसरतन अलल इबाद मा यअतीहिम मिर रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन। अफसोस है बंदों के हाल पर कि जब भी उनके पास कोई रसूल आया तो उन्होंने उसका मजाक ही उड़ाया। हालांकि पूरी नस्ल इंसानी में सबसे इम्पॉर्टेंट अल्लाह के नज़दीक यही पैगंबर और यही रसूल हैं। मगर कितनी अजीब बात है कि हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड में जो सबसे ज़्यादा अनइम्पॉर्टेंट हस्तियाँ रहीं वो यही पैगंबर थे। तारीख़ बादशाहों और सिपह सलारों के वाक़यात से भरी पड़ी है और मुकम्मल तौर पर उनके वाक़यात रिकॉर्डेड मिलते हैं, मगर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक कोई नबी ऐसा नहीं कि जिसको एस्टैब्लिश्ड हिस्ट्री में जगह मिल सकी हो। एरिस्टोटल मूसा अलैहिस्सलाम के 1000 साल बाद आया, लेकिन वो उनके नाम तक से वाकिफ़ नहीं था। ऐसा क्यों हुआ? सोचने की बात यह है कि इन अंबिया के साथ ऐसा क्यों हुआ। बात ये थी कि मोस्टली जो प्रॉफिट्स गुज़रे हैं उनको उनकी कौमों ने रिजेक्ट कर दिया और उनको इतना अनइम्पॉर्टेंट बना दिया गया कि गोया उनका ज़िक्र करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। यही वजह है कि एस्टैब्लिश्ड हिस्ट्री में हमें बहुत कुछ मिलता है, मगर इन पैगंबरों का नाम कहीं नहीं मिलता। उनको इस तरह से एक्सक्लूड कर दिया गया और यही वजह है कि उनके बाद उनकी टीचिंग्स को भी मुकम्मल तौर पर प्रिजर्व नहीं किया जा सका। उनके फॉलोअर्स या तो थे ही नहीं और या अगर थे तो इतने कम कि वो ये काम कर ना सके। अल्लाह सुब्हान तआला का इल्म अज़ल से अबद तक फैला हुआ है और वो आने वाले मुस्तक़बिल को भी बिल्कुल उसी तरह देख रहा है कि जैसे गुज़रे हुए माजी को। इसलिए क्योंकि वो हर चीज़ का खालिक है, हर चीज़ का मालिक है। अल्लाह के अलावा बाकी हर चीज़ उसकी मखलूक है, चाहे वो उसकी कुर्सी हो या उसका अर्श हो, सितारे हों या सैयारे हों, फरिश्ते हों या अरवाह हों, समंदर हो या पहाड़ हो, इंसान हो या जन्नात हो, खुश्की हो या तरी हो, जन्नत हो या जहन्नुम हो, हर चीज़ अल्लाह सुब्हान तआला की पैदा करता है और उसमें उसका कोई भी शरीक नहीं। तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। अल्लाह सुब्हान तआला ने गोया हर चीज़ बेहतरीन बनाई, बामकसद बनाई और हर चीज़ का एक पर्पस है, कोई चीज़ बेकार नहीं, और फिर हर चीज़ को काम करने का तरीका भी सिखाया। लेकिन अफसोस आज की दुनिया में बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे आपको कि जो समझते हैं कि ये सब को सब ऐसे ही वजूद में आ गया और वक्त के साथ साथ चीज़ें बनती चली गईं। ऐसे लोगों को टाइमर्स कहा जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये लोग बहुत कम थे, लेकिन उसके बाद जूँ जूँ इंसान ने अपनी अक्ल से काम लेना शुरू किया, उसके ऐसे नज़रियात वजूद में आने लगे। हालांकि अल्लाह सुब्हान तआला ने हर चीज़ को पैदा किया है और उसकी मर्ज़ी से ये सब काम हो रहे हैं। हवाएं उसकी मर्ज़ी से चलती हैं, बादल उसकी मर्ज़ी से आते हैं और हर चीज़ पर उसका हुक्म चलता है। तो अल्लाह ने इंसान को भी पैदा किया और हमें जो अक्ल दी है तो हमें अपनी अक्ल को, अपनी लॉजिक को और अपने आप को उसी के सपुर्द करना है, उसी के हवाले करना है। तो वो रब जो इंसानों के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को बहुत अच्छी तरह से जानता है और उसे इंसानियत का अंजाम भी मालूम था, लिहाजा उसने पहले ही से डिसाइड कर रखा था कि वो पैगंबरों के आखिरी दौर में अपना एक ख़ास रिप्रेजेंटेटिव भेजेगा जिसको ख़ास मदद दी जाएगी और उसके मुखालिफ उसके लाए हुए हक़ के आगे झुकने पर मजबूर हो जाएंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईसा अलैहिस्सलाम के 600 साल बाद इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। अरब की सरज़मीन पर आपका ज़हूर हुआ और अरब पेनिनसुला को अगर आप देखें तो जियोग्राफिकली ये ख़ित्ता जो है ये पूरी ज़मीन के सेंटर में बनता है और वैसे भी अगर आप इसको देखें तो इट्स सॉर्ट ऑफ एन आइलैंड। ये एक आइलैंड की तरह है जिसके 3 तरफ समंदर है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर खुश्क पहाड़ और उड़ती हुई रेत के सिवा कुछ भी मौजूद न था। यही वजह है कि इस इलाके ने बाहर के लोगों को कभी भी अट्रैक्ट नहीं किया, लिहाजा ये
खित्ता आउटसाइड इन्वेजन से बचा रहा। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के असरात से महफूज रखा, और ये सब अल्लाह सुब्हानहू ताला की प्लानिंग थी। देखा जाए तो मक्का की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। 3 कॉन्टिनेंट्स के बीच में है और एक कनेक्टिंग पॉइंट है अफ्रीका, यूरोप और एशिया के साथ। अरब का खुश्की और समंदर के रास्ते से एक कनेक्शन मौजूद है। यही वजह है कि जब इस्लाम आया तो बहुत तेज़ी के साथ इन तीनों कॉन्टिनेंट्स में फैल गया। अब हम थोड़ा सा नज़र डालते हैं उन कौमों पर कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में आने से पहले अरब में आबाद थीं। हिस्टोरियंस ने नस्ली एतबार से अरबों को 3 अक़साम में तकसीम किया है: अरब बायदा, अरब आरिबा और अरब मुस्तारिबा। अरब बायदा में अगर हम देखें तो ये एंशिएंट सिविलाइजेशंस आ जाती हैं, जैसे आद, समूद वग़ैरह, और वो बिल्कुल पेरिश हो गई, ख़त्म हो गई। और अरब आरिबा जो थे इनका ओरिजिन यमन था, और वहाँ से फिर ये जज़ीरतुल अरब में आकर आबाद हुए। और अरब मुस्तारिबा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ओरिजिन जो है वो इराक़ से था। आप इराक़ के एक शहर उर के रहने वाले थे। तो यही वो ट्राइब्स हैं, यानी अरब मुस्तारिबा जो इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से चले, और इनको अदनानी अरब कहा जाता है। तो ये कौमें थीं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में आने से पहले अरब में आबाद थी। जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उन हालात को भी देखें कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। हम सब जानते हैं कि इस इलाके की आबादी इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम जो उनके बेटे थे उनको लाकर उन्होंने इस सहराए अरब में बसाया, इस बेआब व गया वादी में, और ख़ुद वापस फ़लस्तीन लौट गए। ये अल्लाह की प्लानिंग थी और अल्लाह का हुक्म था जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। उस वक्त मक्का में पानी नहीं था, ना कोई आदम था और ना ही कोई आदमजाद। लिहाजा वो जो तौशा साद था और जो पानी था वो जब ख़त्म हो गया तो बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। माँ से देखा ना गया और वो पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के चक्कर लगाने लगी। फिर थोड़ी देर बाद आकर देखती कि बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं हुआ, और फिर वापस उन पहाड़ियों के चक्कर लगाती, हत्ता के 7 चक्कर मुकम्मल हो गए। जिसके बाद अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इस्माईल अलैहिस्सलाम के पाँव के पास ज़मज़म का चश्मा जारी कर दिया। तो आप यूँ समझिए कि सफ़ा और मरवा की कहानी एक औरत की कुर्बानी की कहानी है, और अल्लाह सुब्हानहू ताला को उनकी ये अदा इस कदर पसंद आई कि अल्लाह ने साई को हज और उम्रे का एक रुकन बना दिया, मुस्तकिल रुकन बना दिया। बहरहाल जब पानी निकला तो परिंदे भी आना शुरू हो गए, और कुछ ही अरसे बाद यमन से कबीला जुरहम के कुछ लोग आए और पानी देखकर ठहर गए। फिर उन्होंने इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालदा से इजाज़त चाही कि वो मक्का में आबाद हो जाएं। इजाज़त मिलने पर यह कबीला यहीं ठहर गया और यूँ मक्का की आबादी शुरू हुई। इस्माईल अलैहिस्सलाम उसके बाद हम देखते हैं कि जवान होते हैं, टीन एज को पहुँचते हैं, तो वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेटे से मिलने के लिए आते हैं। इसी दौरान अल्लाह सुब्हानहू ताला इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब दिखाते हैं कि वो अपने बेटे को ज़िबह कर रहे हैं। चूँकि अम्बिया का ख्वाब सच्चा होता है, लिहाजा दोनों अल्लाह के इस हुक्म की तामील में लग जाते हैं। और ऐन उसी वक्त अल्लाह सुब्हानहू ताला इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह एक मेंढे को बेच देते हैं, और यूँ वो दोनों इस आजमाइश पर पूरे उतरते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो खलीलुल्लाह हैं, अल्लाह सुब्हानहू ताला के दोस्त हैं, लेकिन सोचने की बात यह है कि इस्माईल अलैहिस्सलाम जो अभी बिल्कुल यंग बच्चे थे, टीन एज में थे, इतने फरमाबरदार कैसे हैं, और किस तरह इतनी बड़ी कुर्बानी पर
اپنے والد کی بات مان رہے ہیں۔ آج کل کے بچوں کو آپ دیکھیں، آپ اگر پانی کا گلاس بھی مانگتے ہیں تو کس قدر ان کو سستی ہوتی ہے اور مشکل پیش آتی ہے، اور کتنی مرتبہ کہنے کے بعد وہ اٹھ کر پانی کا گلاس پلاتے ہیں پیرنٹس کو۔ لیکن یہاں تو اتنی بڑی قربانی تھی۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان کے اندر فرما برداری کی یہ کوالٹی کہاں سے آئی، یہ خوبی کہاں سے آئی؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ ان کی والدہ کی تربیت کا یہ نتیجہ تھا۔ تو ایک ماں ایک پورا انسٹیٹیوشن ہوتی ہے، اور وہ جو ٹریٹس، اخلاق اور کردار ایک بچے کے اندر ڈال سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ آج کل آپ دیکھیں کہ ہم سب بہت ڈیفیکلٹ ٹائم سے گزر رہے ہیں، اور ہر طرف سے بچوں کے اوپر ایک یلغار نظر آتی ہے۔ تو ایسے میں پھر پیرنٹس کی رسپانسبلٹی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کریں اور ان کو چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھائیں اور ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، ان کو وقت دیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج تو کسی کے پاس بھی وقت نہیں رہا۔ ایون پیرنٹس جو ہیں وہ بھی بچوں سے زیادہ اپنے اسمارٹ فون کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے، اور پھر بعد میں روتے بھی ہیں کہ کیا کریں، بچے سنتے نہیں ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اس اطاعت شعاری اور سبمیشن کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان دونوں کو یہ آنر دیا کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا گھر تعمیر کریں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل نیکیوں کی توفیق ملتی چلی جا رہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی فرما برداری کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے نیک کاموں کے اسباب بھی پیدا کر دیتے ہیں، اور یوں اس کو نیکیوں کی توفیق ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب تھوڑا سا ان مذاہب پر بھی بات کر لیتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کے اندر موجود تھے۔ عرب میں ایک طرف تو کرسچینٹی تھی اور دوسری طرف جوڈائزم بھی تھا، یعنی یہود بھی تھے اور نصارہ بھی تھے، اور اسی طرح ایک طرف آتش پرست تھے اور دوسری طرف حنفاء بھی تھے جو شرک اور بت پرستی کے کسی بھی کام میں انوالو نہیں تھے۔ اور مکہ کے اندر اگر دیکھا جائے تو اس میں تو زیادہ تر ہمیں مشرکین ملتے ہیں، کفار مکہ ملتے ہیں، جو کہنے کو تو دین ابراہیمی پر تھے، مگر ان کے اندر بہت بگاڑ آ چکا تھا اور بت پرستی بہت زیادہ پھیل چکی تھی۔ اس بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا، اس پر بھی تھوڑی بات کرتے ہیں۔ بنو خزاعہ کا ایک سردار تھا عمر بن لحی، اور کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے صدقہ خیرات کی وجہ سے اور اپنی نیکیوں کی وجہ سے اور دین کے کاموں میں انٹرسٹ لینے کی وجہ سے لوگوں کی آنکھوں کا تارا تھا۔ لوگ اس سے بہت محبت کرتے تھے اور اس کا ایک خاص انفلوئنس تھا ان لوگوں کے اوپر۔ تو ایک مرتبہ وہ شام گیا اور وہاں اس نے عیسائیوں کو بت پرستی کرتے دیکھا، تو اس نے سوچا کہ یہ تو اہل کتاب ہیں، اور اگر یہ ایسا کام کر رہے ہیں تو ضرور یہ کوئی اچھا ہی کام ہوگا۔ لہٰذا وہ ایک بت وہاں سے اٹھا کر لایا اور اس نے اس کو خانہ کعبہ میں نصب کر دیا، اور ہوتے ہوتے ایک وقت آیا کہ خانہ کعبہ میں بتوں کی تعداد 360 ہو گئی، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر توڑ دیا تھا۔ اس سے ایک بہت امپورٹنٹ بات بھی پتہ چلتی ہے ہمارے سیکھنے کے لیے، ہماری زندگیوں میں اپلائی کرنے کے لیے، کہ انسان جو بھی کوئی اچھا یا برا کام شروع کرتا ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ جب کوئی انسان اچھا کام شروع کرتا ہے اور جتنے لوگ اس کا دیکھا دیکھی اس کام کو کرتے ہیں، تو ان سب کا کہ کرنے کا، اچھا کام کرنے کا جو اجر اور ثواب ہے وہ اس شروع کرنے والے کو ملتا ہے۔ یعنی ان لوگوں کو بھی اپنا اپنا اجر ملتا ہے، لیکن ان سب کا کلیکٹیولی اجر جو ہے اس شروع کرنے والے کو ملتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کوئی برا کام شروع کرتا ہے تو جتنے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں اس کام میں، ان سب کا گناہ جو ہے وہ بھی اس کے سر پر ڈال دیا جاتا ہے۔ تو کس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ملٹی پلائی ہوتی ہیں، چاہے وہ نیکیاں ہوں چاہے وہ انسان کے گناہ ہوں۔ تو اسی لیے انسان کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے
کیئرفل ہو کر اپنی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس قسم کے امپریشنز اپنی زندگی میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور ہمارے مرنے کے بعد لوگ ہمیں کس نام سے یاد کریں گے، کیونکہ ہر انسان کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے۔ تو ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ہماری کیا آئیڈینٹی ہوگی، لوگ ہمیں کس نام سے پکاریں گے، کس نام سے یاد کریں گے۔ بہرحال عربوں میں بت پرستی کے علاوہ نسلی تفاخر بھی آ چکا تھا، وہ خود کو بہت سپیریئر سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حج کے موقع پر بھی وہ حدود حرم سے آگے نہیں جایا کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تھوڑا سا عرب کے آس پاس کے علاقے کی بات کر لیتے ہیں۔ عرب کے آس پاس 2 سپر پاورز تھی، ایران اور بازنطین، یعنی ایک پرشین امپائر تھی اور ایک بیزنٹینین امپائر تھی، رومن امپائر جس کو کہتے ہیں۔ ایران میں ہزاروں سال سے ساسانیوں کی حکومت تھی، اور یہ حکومت کاسٹ سسٹم کے اوپر بیسڈ کرتی تھی، اور دوسری طرف عیسائیوں کی حکومت یعنی ایک رومن امپائر تھی، اور یہ سب اہل کتاب تھے۔ اور عربوں کے ان دونوں کے ساتھ ایک بہت نیوٹرل پالیسی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس آب و گیاں وادی پر کسی کی نظر نہیں جاتی تھی، اور یہ ایک ایڈوانٹیج ہوا اس علاقے کو کہ یہ بچا رہا آؤٹ سائڈ انویژن سے۔ اور پھر کوئی ایگریکلچر بھی نہیں تھا، کوئی ایسی خاص انڈسٹری بھی نہیں تھی، لہٰذا کسی کا دھیان اس علاقے کی طرف نہیں گیا۔ اب تھوڑی سی اکنامک کنڈیشنز کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اقتصادی حالات۔ تجارت جو تھی وہ ان لوگوں کے نزدیک زندگی حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ تھی، لیکن تجارت کے لیے بھی امن اور پیس چاہیے ہوتا ہے، جو ان کے ہاں نہیں تھا۔ لڑائیاں اور جنگ و جدل ہر وقت جاری رہتی، اور ان کا حال یہ تھا کہ سوائے حرمت والے مہینوں کے امن اور سلامتی کا کہیں کوئی وجود نہیں تھا۔ اسی لیے حرام مہینوں میں عرب کے مشہور بازار عکاظ اور ذی المجاز وغیرہ لگا کرتے تھے، جہاں پر زیادہ تر خرید و فروخت اور تجارت ہوتی۔ باقی زیادہ تر لوگ غلہ بانی کیا کرتے تھے، اونٹ، بھیڑ، بکریاں چراتے تھے، اور سارے عرب کی عورتیں سوت کاتا کرتی تھیں۔ مگر مشکل یہ تھی کہ ان کا سارا مال ان جنگوں میں اور لڑائیوں کی نظر ہو جایا کرتا تھا۔ فقر اور بھوک کی وبا عام تھی، اور لوگ ضروری کپڑوں اور لباس سے بھی محروم تھے۔ اور اسی کے ساتھ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ عرب کے بعض قبائل ایسے تھے کہ جو بیٹیوں کے پیدا ہونے پر ان کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ سارے ایسا نہیں کرتے تھے، لیکن کچھ قبائل، بعض قبائل ایسا کیا کرتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قوم کو کیوں چنا، نبوت کے کام کے لیے کیوں چنا؟ تو بات یہ ہے کہ ان کی بہترین خوبیوں کی وجہ سے، جہاں ان کے اندر خرابیاں تھیں، برائیاں تھیں، وہاں ان کے اندر کچھ ایسی خوبیاں، ایسے ٹریٹس اور ایسے اخلاق تھے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس قوم کو چننے اور خیر الامم بنانے کی وجہ ان کی یہی کوالٹیز تھیں، یہی ٹریٹس تھے، یہی خوبیاں تھیں۔ ایک تو ان میں پیورٹی آف ریس تھی، یہ صرف آپس میں شادیاں کیا کرتے تھے، اپنے خاندانوں میں، اپنے قبیلوں میں، جس کی وجہ سے ان کی جنریشنز بالکل پیور رہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ مکسنگ اپ سے اوریجنل ویلیوز جو ہیں وہ بدل جاتی ہیں، تو ان کے ٹریٹس جو ہیں وہ بالکل محفوظ رہے۔ پھر ذہنی غلامی نہیں تھی، کسی کے محکوم نہیں تھے، آزاد تھے، اس لیے بڑے کانفیڈنٹ تھے، پورے اعتماد تھے، بلند حوصلہ تھے، اور بے حد بہادر تھے۔ اور ان کی جو ایک بہترین کوالٹی تھی، بہترین خوبی تھی، وہ عہد کو وفا کرنا، وعدوں کا پاس تھی، اور اس راہ میں وہ اپنی اولاد کا خون اور اپنے گھر بار کی تباہی کو بھی ہیٹ سمجھتے تھے۔ پھر اگلی چیز جو ان کے اندر ایک اور چیز تھی، وہ تھی سادگی۔ وہ دور کہ جب ایران اور رومی جو تھے وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے تھے اور بہت لگژوریس لائف گزار رہے تھے، عربوں کے ہاں بے انتہا سادگی تھی، اور وہ ان تمام چیزوں سے بہت دور تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اندر سچائی اور امانت بہت زیادہ تھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ثقافت اور شہرت جو ہے اس کی طلب میں بعض اوقات یہ اتنی ایکسٹریم کو پہنچ جاتے تھے کہ اگر سردی کا موسم ہوتا اور
भूख का वक्त होता और ऐसे में कोई मुसाफिर उनके घर आ जाता, कोई मेहमान आ जाता और घर में सिर्फ एक ऊँटनी होती कि जो पूरी फैमिली के लिए को कफ़ायत करती थी, तो वो उसको भी ज़िबा कर दिया करते थे। क्यों? ताकि उनकी वाह वाह हो और लोग जो हैं उनको सखी कहें और सखावत उनकी मशहूर हो। तो बहरहाल इस्लाम ने उन सारी खूबियों को चैनलाइज़ किया और उन लोगों को क़यामत तक आने वाले लोग इंसानों में बेहतरीन बना दिया। तो ये वो हालात थे कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस किया गया। यहाँ पर इंशाअल्लाह हम आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं और कल दोबारा हम इसी सिलसिले के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे और मज़ीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर रोशनी डालेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।